So, I was saying we are going towards the waterfall, Heavens Door waterfall, right? And step by step waterfall. So once high. GoPro को पनि ब्याट्री छैन रहेछ यार. It's raining right now, हैन? And हामी चाहिँ सानो पोखरी ठाउँमा आएको छौँ हैन? And just now we got rain. मेरो क्यामेराले खिचेको थिएन. I have got to switch into GoPro. क्यामेरा बिग्रिन्छ भनेर. And we are running. त्यहाँ घर छ भनेर. Just to escape from water. Shit. So we are near the fall. झर्ना नजिक पुग्न लागिसक्यो. So here we are at waterfall there. पानीले परेर निटुक्कै भइसक्यो. We are going back and halka photo shoot on the in the halka, not that much. Pani parira cha, feri pani paryo भने फेरि झ्याउ हुन्छ फेरि. Awesome man. घाँस पनि छ. So this is the fifth day of training, हैन? Training सक्यो and अहिले हामी आफ्नो रुममा छौं. भोलि हाम्रो ट्रेन छ and we have got a special gift from Mahindra. Some gift, maybe short and t-shirt. Okay. This is a gift we got from Mahindra. So teacher, cheat हैन? अब एकछिनमा हामी जाने स्विमिङ गर्ने and then भोलि चाहिँ सट्टै लिएर जाने. अरु के भन्नु छ यार? त्यही हो, अरु त्यही हो हैन? ट्रेनिङ रमाइलो लाग्यो हैन केटा? कस्तो लाग्यो ट्रेनिङ सर? Overall good. राम्रो छ हैन? Not so much bad. Not so much bad. This रमाइलो भयो ट्रेनिङ and learned धेरै कुराहरु राम्रो कुराहरु. राम्रो प्लस नराम्रो कुरा पनि भनौं. ल त्यही हो अरु भने. So all the bags are packed. Now we are living. We are living now.
मेरो ब्याग सबभन्दा धेरै ब्याग मेरो क्या नाउ दिस क्यामेरा also thaping so yeah खै यार फोकस मारौ so भर्खरै ट्रेन स्टेसन पुग्यो and we don't know हामी कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा बस्नु पर्ने हो. Right now we are at platform number 1 and there is platform number 2. So train will be coming either of this platform. आउन साथ ब्याग बोकेर धमाधम दौडिनु पर्छ. पैसा आयो दादा यसै हो रे. So हाम्रो ट्रेन आइरहेछ त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै आइरहेछ हाम्रो ट्रेन. अहिले चाहिँ भर्खरै गोरखपुर स्टेसनबाट निस्किएर हामी वर गोइङ टुवर्ड्स नेपालबाट स्नोलिज and then after slowly we'll have our own vehicle to go Kathmandu.